la c'est na fokena ko nga fa ko alaji awa yo me bay il est vice-président il est vice-président le mo fi fa nga fi fa nga fa ne ko alaji janke madi afa comme wala hadi il est vice-président ay ni vice-président ko ika iha fa ko alaji il est vice-président le mo afa ko alaji na pe signer lu men na gawali aha fo le bi kilire natal folo hananje ko janke madi pardon alay janke madi ba fe ko hanje kunin seso no mula takasola to nyogo le kan to nyogo ngola ha akise ka hante jele kele dato rek odro ne mo do mun to wala mun ba fa le kon ta fe haje akam yo ke membe lo nga da fe ning simisira bu gema ba kanna penge selu ba fofana selu men ja da fe wonya yo wonu wanu le tatanka nko greffier nkali silo dia maka hana nko mbari ngele na hakilin lo anata hatriso ngodaila dunta ahisigi ko Mamadou ko nga pesinye ka ba fe ko hapeke ha mbata kai to ben ni fitino ulita karambaya satara ko ibentele mutala ni fitino tata wuli turaya e bija ke madile mutala alhole kai to sinye iyo nga yanko wa ito nyabi alburu me yake mari tumado atesala mogolo mangami mentela mogolo hasiade men se men non so kata kalante kele to mela karambaya ni ala sonta para bato la hidota halon fa atesena ilo tum ko hagiri bakutala ula ça me surpris quoi ouais adon alha kaito signaler quoi voilà eta kan ilo tugum ibe fitina kutala ula tugum dunia konola atambita wo male silen bon a tulubi la ten a nyabi la bayin ibe mun fola ye alay janke ma differente a tulubi la a nyabi la ten il est vice-président a nyabi la a tulubi la ibe mun fola ye ten afaye kala président ali je kumala d'accord ko ni tele se réunion ki jan non be commission kon la to benna namo mente sa batin sa amasoso mente sa batia finance amasoso namo e wotu mo hadi afaye ko mensi ke no fitino to ndingil bota be gen jemma maringil la be bera fanan kante mamaringil Allahu akbar be nga ñonte afaye ko tuba ba lota pele la dina sa tele mu lonna sa tele mu ba sa tele tuba ma lonta walla keleman tuba to wala bo kelo mala bo kelo manja hangol to wala bo namo ala la bo ya la haja hango to wala bo di iso manja hanga to wala bo ini yo la haja hango to wala bo est-ce que mansiya bari nga jamono be la fo be jamana waja mana kono dunya se ise malo Allahu akbar bari mamma lon kele la de ise ma kele le fanga ko kabiri military anata solda guerre mondiale tumoto ko kabiri nata mini soldata dula ko ni ko ja angole sa fo le ko na ko kunga tatolo konse tatolo na ko kala han samba kele dula konse tatolo tiwa ise ma jele le ko ja ango colonel tija fongo tije na manke society telefon karambaya mume e ko mo kinne ma ko sarsan hadi le joti sergent hadi namu hadi buhari angola ouais wala tata gerito hasar sanya sto hi kola sagi hi kola sagi o kole me mo ma dantel la karamba ngoto ya hafana bete amansia ya ango mansonne amanson parce que ebe kelola fanga na faja mambe kelola awa alhaji janke madi ila president alhaji mfa madi wala je kuma kantene kalha ta pema fitino
ala ko jahanga nyinga laja ala no annabiye ala ila président la mais ala infama de aje bange kan yen ala no annabiye mbi tarala ala no annabiye ala janke madi ila président aje même fo kante e hamuta namu o be diplôme soto kiloto namu nin kilo nin duna tusi tukere ke la buluno mala nin mo si kun ko ta Hitler bullan wallahi Hitler Allemagne mais ala histoire ke kelo lete est ce que adia ta la le amandi ala mo me gagné kedoto c'est fou ka bon solo ni kilim bem bantije même manke ya data yake ala kuoto e wala hadu go soto wala hadu go labo dunya be hadu go men bunya dunya be hadu go men horma pourquoi intéresser au horma farasa ma ntole nyajeri bembal man menke afayen ko namu afayen ko iyo kuna yalla président nyala ma konta ke vice président tata ke président iyo nabe nyalla ma ise soma mbata démissionner ata ke président nta ke vice président awa alay janke madi ila président le jey fokande kala ha rôle poste lu mafali ate hana alay janke madi ite hake président ati ate hake vice président ati namu bayi abila mekan alay janke madi bila mekan abe na mela le ko abe mbe indingra couper la le fama ba kuntula le hala tahama parce que ntebe yalla bu matuba jansile yo na génération on tambita parce que de la banque kulo en kajani sanji keme ntel mel beje ko ite meje Facebook la temba ate meje na mela ba ate meje kumala ba isatra mbebe du go koto bo le dole be lorin kan isatra mbebe du go koto la dole be lorin kan ko be lorin dole kan nyamena ba ina histoire ni ma marqué rotum koma ngataha dunia le fanga jana kori butukum dunia le jana kori nen tuba ma ta janga sate be mata ma wallahi parce que bele bemba be larinja ubango kana fo de kati kirin ne ta mutubati ja hango be jango jan Senegal Gambie Guinée Bissau kaka di konon Conakry wolle tamu wol fanan tamu de tubati wol fanan ta de mutubati namu est-ce que pourquoi nin tuba ma ta be de si toro afa en cas ça suffit maintenant atulubila de parce que mena na sate sigila ni toro to ten mele be wayasi la wol ni toro li ntele mele sate ko la ni be toro li yo ko fa abu baliya alayi janke madi tulubele la den atulubila wala afayen ko dugu to gando yen hasate to gandi yen nte sa manyinin kala abe nyalla mumma ay kuntigi yalla yinin na ba fay bu munyedin na ni te buta sate en kolola sate be sumare ni idunta sate ha gandi o sifa ma golo de bo si fantangale o masile afa en ko responsabilité baliji de ngala do kono la butugu aho dabula sile namu ala sago annabi sago sago tigo no ila jandiata nyen adiata mo ni abedi no nda halo ne pe mo wala muti ko namu nin kumo bente ni sellu bale tema sen ko kumo ben ni sellu bale tema tawo man sitara tara fo tabara te kun da yaje isa fa en kon kafnyo ida ni kelo dabula ida la be side mais janke mari mun dogoleti na bin din kafin yawon te man si ta hala bun konon sa fa en ko indabula namu ante nyimila nta nyimila namu na hanna din ngana ni haraba musu tema harabi sigi da musu le dafe parce que en kafin yawon
donc nte be me nyinin na jaha be bulula namu e hakuma nyengo tere fondin kelu tuba e hakuma nyenga kelo dabula namu est-ce que nyogo nano dabula namu alhaji famadi ngama nga dobo mansoli ya tahola hay nyogo ndo budoto namu onte na fala fuida wallahi ala namu bale hinyatirin alala hatta sibiye gose hasalato karam wallahi arogano karam jaha bogol tamital jang ni so me jana kuten jannin sawo yelo isi arkan ke besali alin kuntu Allahu akbar alla lungolu ne mo fananti wal hila ke kende yake alkule to ni ko nyame ko ya rabbi ala si amuta nta na te jana si jamete har to ni kindo me aje si boto me kirimbo dabula fanga wallahi nantirin alala wallahi inte na fala fenna ke yante inti mbenna dugole to tinyala wallahi ya jange ya fana halonko ngamira ngajigi nda hakilo la wole fanga hiteni ate fanga fo nyonna mogol ba fo kate nte arte muta mo kumala voilà aha non fana aha essayer ni mogol hakumo kumo faye imame ko inja kum fasihum binabayi fatabayanu donc kono ni mogol nata hakumo nyasifa alhaji janke madiyen akana bulo ta ha digi woto ha womuta tout de suite aha nyangini folo inja kum fasihum binabayi fatabayanu namu mbega wali dolo dolo dimin tamale parce que nabe sigire mbe kumala yo Yusuf o konto filita ko yini ben tulu nante lalo ko yari to kel mais il a ko to de jandi be non continuer la francis jantelo ho mele ko ntelo ho mele ko il a complot le fanga formé kini alay janke ma de ha pele signé karamba ngolu fanga contre voilà wo fota le jawo ngame kumo voilà continue nte jahango be nyalla mumma ni haje namo bale hibori hinu hatul hiborla fiti no le mandi en e wi borri la dino leti ani la barinya mo kanal dai kumoto wonte nin karisa konte kukilin kunna kon bata divise kana oke muslimi antoti wallahi kolo ko wa atasiru bi hablillahi jami'an wala muslimi ya yamar atala ha yamari walla wallahi ko wala tafarrahu wallahi wala tafarrahu anyanta wala lala akunna tola Allahu akbar est-ce que misiro me ke sabutino ha mogol tala misiro se ke sabuleti hak mislimol kan ke kilinti nante to nante misiro lawo nim fatanga la bato wallahi momo salti ya al samutale wallahi ala par misiro nata inion le kamba wallahi siratur rahim voilà misiro nata le kamba te de ha ko misiro mo fulaleti kali wala hakanne hal to tala la misiro la lo condition toti misiro la lo condition mo hado ka fa alla intihado ma ha kili alse benjamin hi nyon sude hi nyon muta Allahu akbar no ila harfol be diari wallahi ila harfol be diari aten trubila ten abe dingra te afate be nyigina le mbe lari wala puisque afana akobi ko bengale hadiaye mba ni benga hadiaye promo nati promo muideti ni benga tunga dia ya dun tajang aha dal sobo mele be sal kenya to be na wonya aha dal sobo ba mbele be mbabije afana nga dal sobo aha la groupe ni taka parce que groupe ni karamba ya doronte jaha doronte groupe yi be basadine karamba ya ni jaha
bayin direct latin atulubi latin est-ce que o salikenye tato minin ko ni mba da kan so ina to ten fanga est-ce que abunya meta hadi alay janke madi fanga direct latin a hake salikenye tato minin ko ni fanga ngake a president fanga ti ou bien hake amar a permiti ya lo membiye ya lo ne membiye malo a fo alay janke madi en ko iyo a sotota janne tuba mfa mari sansi afana sotota janne Allah akbar tuba a hallongalo ya ngol la sando ko bintem fatanna sinin fatanna Allah akbar atemente bayino jang te fana miate bayino jang mbe hakili njan teru na atemege enta yin kono le ko ku fulal bijang akana ila ku sabalete akana wala moto baya jaha Fani member I met Kunjan Nake de Joti Karambaya Jaha Ninja Abunya na be kumena na hafo Karambaya en hafo Yalbunya bato c'est pas l'appel inte hafo janke marie fi hana fo sansi ya fana nye ko lubunya bato ninto ho ken jon tato en tant que abata fo karambaya afana kana ila ku motoko kunin kuma be futa jahayen namu ku fo ha hero bato ko ata fo tura ya fana nya nawo ka jon tato ame marseno wonya melaha nyin ko jusu gijang mbembalo na fen so tuiti ntaka matiti bari onne barakatan teluti melaha jahanga ya jusu gituba ja to nyan sina fulan ko ngabi ngo tan ta jannan ngo ntaka matiti dola kodi iyo wosata na fen fana soto nan sigi ha million konti ha milliard o konti itele mo keno itele mo soto dol fanga bi to fanga wala fanga mango do fanga je bare mambar kiti de wala barkata je wala hala sagale société to me asibe nyamenna wala ho constitution le sigi ntel mi o yelma no yelmo jang problème batole fal nim bembal hila dunia sambatenne ebe yalla mu maje union fait la force na taga mo nyanta wala hakilo dilamma jang ala jage madata tale Europe a jele Europe ha mun kata iftarambe kirin ne kai ha den ko ha Europe ke kilinti alko ya sembo soto fata finde da man folo ha info nko amen kuruma gada ko Afrique ha passeport kilina bo Afrique ko ngade passeport kilina dunia kono la bi kuninga bata si jando ma bebe jalla union ma alko isi do sika fi sembo ma ntel man kan hate gogo si divisé ma ni ngo ke dron sembo bata doya mfana nga kanne ntel ne janke madi mbati yogon jabi arado la si arado sagiti mbata bo television la si television sabati namu mun katala amanja men faramu kudo bije ni butati banto to yani da sa tele ngaibe wallahi ala
sate dun ngai be ameda ite doron ma se taga de e bon so be ba isa fu be kunto na kata na tuba la ja tuba to hodiya na sagil lato na ja hangaya wala hannaje namu hiri nin hala namu ngoda bula nte faba nga ku jala jang o masilanta mfaba hatire mamadu almune malama Allahu akbar almune malama bemba hatire mamadu eskay sansia ni na ta ku wala siyama asa musukila sa ko jang ken ko na jande asa ko sagi kuma kama da ni sagi ti kuma kama sa ka kila jaja ya kila bula kar sama ka hana fo hana ne te ka sagi kuma kama ita se anyo ke butu imi anyo honke wala hawla community be e man so muku tukumo e himor tukumo lo ma mo tukume donc nga kata nga bengela dun sate kono fen se na bengati nga do wala alay janke madi janna me beteke bunya kono hormo kono mbi tarala puisque message ni ibala me kaneten adun mbala tahle li matugo mbe jandingira biringa kumo damu ta dingira me ko alako il est vice-président déjà il est vice-président alé kuma kanten butugo puisque ate bata dinya ala président nyama abati te ibata nommé président ate keta vice-présidenti ala me ala jang ala nasi hato nyinda me ala konto dia nyinda me ala nu annabi ala ko jahangolu ngamblo du nyohambulu jahangol to habo dunya fangale da ala nu annabi bayin ta puisque c'est très important abila yina me kan parce que yana sigi ya même mabutu yo on est obligé na ben wallahi on a condamné fo nga ben butu fo yemi akke de dunya si nyatini na fo ni nga kankili fosile wallahi baro menje tuba kono la mbele nyanta wulula hake wallahi harati alay janke madi wallahi mbele nyanta kela munna nun tan ne tan ala hanna dugo to be nyem fa le be wulla ha to be wallahi allah sikko menna hado antije imu alfal la dwa jabolati groupe la hawuli groupe karamba ayandi ja hale be groupe yin kono ila ingénieur fa mu ja haleti même be plan kan hala bo ja hale fa do wulita ja men wulita ja ka be baro fengela ko ta mosongol ni fongoluta ko hanati nkayen ko ibe menkela si dol bija wala hi sembo bunya ila mo men nim baro engineer bito mosongol bito ko bare meta ko mandi muso no fede si fanga talta nka wadini ngeyin a habaro lonne parce que atara meto wawdugo a se bar sifa a haye station kele yinta kisa jani ataka ferela si fan kunna afaye kombe kuma do fola yen nene ma faye dot namu bari ngalol janame janni be je fola alay janke madi alay famadi samsia anen kanene ma kumo nyin fo ajela ra men fola anene ma fo ye ki hajanna me bayin ta alhaji mbemba atata almune malama namu alay mbemba turaya almune malama atata alay sankuntamba ya bari way bayin sankuntamba almune mala fanama afatu tale almune malama
haya na fi tumbe jamen na barbesi yo ri gudor e wala tata na hala wato dolun se tagaje yasin karangala nkurata ala imbemba hambulo muta ntata nsigi danna ala janke madi tata namu atata ako mo hatu to nyantore hari ko male asebo wallahi hangi khero nganne nasiyoye hari ko ma asifo nsen kadi alon na hayin folen akon yen kon famadin kona ako ngabo se kalfuru ko ata salkenye silo ako me fere ke kunga dale tikala ko me holandi sa kenya menna kenyo nati habiriki dinglu sigi fenge wallahi billahi tallahi kalkun sabo alay janke madi tata alay bemba wala hanye nyasi fa iteye hikili iteye Allah sigi ngai ngom ba kile nyade ako engineer bembulu afo mamadi e ko janke madi la alay bemba la engineer ha mayininka Allahu akbar akonyen ko engineer bembulu akita ha transport sara nte sa badu ta nasi tatuba aka hata je suman a devi labo ko janni ngalan se jamato folo ho ke nka en ko bisibula en konsonta Allahu akbar Allahu akbar nko te transport bola mbejal bola ako 50 euro ita hana 50 euro ti والله بالله تالله والكتاب على mbemba jabi tuba turaya ala harfo almune malama ngai ko bismillah mbata me ono to nga 50 euro la bonji fola Allahu akbar et kila bula engineer ma engineer wulta hana tuba wokola nati nyogonje nga fayen konte betala doavuru ko betala na mobile bulala doavuru le havre port là voilà alhaji mamadou keba benon ne ngan sarala ko bismillah ameta nkomata siyeri la siye tuba a hankiri ha nyasi fanye en siyeri hadingira suman habo kalfur la men silo abibula silaba majamen na ha suman ne hata hate hansar kenye en siyeri Allahu akbar en siyeri ha devila bo almune malama devila bo ne go mese dungato simo go mese ke devila bo nimbe dale tilekela nimbe beton lekela flo be la bo donc ndena tataha lo avuru bare engineer kuma kan hi ko la sage wata siyama ndena tataha lo avuru nte tata silen mbe tenen kon la jari tilo mu me aben kidila ante masotokka anata message tunna telephone wala yo ndun talu avuru wolu le ha dadisi bum Allahu akbar nte bo to kawala fitri sala ko lambata kura fitri o salla ala en bembala fatu kila sitam Allahu akbar inna lillahi bar mamadu da kuma kan abin na telefon wala
jar fa bata message bulamma o ben na telephone wala Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almunema lama ha avec katalon kidille dagi le masake ning dadi sitawo atitawo avec katalon kidille mamuri na telephone sarse kurani na telephone sarse la na ta la message la me akonya konfa madi ko engineer yi ko sa gile ka bata dante gola kuntin bi kidi kan ko bar kunti masutoka ha ako bar tuni sa gi tapari nsi nyokonje ako devi bata dumbulu la bata devi lo a forma modi en konje kumo men fola ala mbembala engineer men sala baro men sala lo ala engineer ka ha abanyinin ka nta ma engineer fanga lo bari to fo nyenne no men nyina ta butumu mais alay janke madi be tarlale ingénieur wolonna donc alay janke madi ko itata alay mbemba almunne malama ani mi filmer sante fure bela dendinge donc ala ingénieur ki hala ingénieur mangininka ala infamari je histoire men raconter kante na aso totale ou bien man soto iso ko wo so foye donc alumna taha bengema ala nu annabien puisque abenna sa kan netemo donc nimbe in kuntula le fana hala taha manin ala sonta taha bay donc o buta hangan ne jima menko ate jaha kilin le jana wuli wol man kuma yogo nyala o kodi imam kuma yogo nyala adum bi itele Allahu akbar bi mala bemba suma yelema kodi wallahi almunema lama bari atija akumo jana bo jaha dole fananda ka kilimbe je to benna ha ta kalfuru wala hata hati salkenye angane manna Allahu akbar angane nata donc i hako tunyende jani betambila no jaha foninke mende hala kumo fo kabata silota hata silako to nya saha damuto saha labanga dingira woto hata hansali kenye kase nonta donc alay mbemba terenga non dingira le fanam fo yen tek ha awa fo alay janke mariye ko bi man tabula tuba ko tare Allahu akbar atribila afana jana yimele bi man tabula tuba ko tare ntente tuba kono la ko fitino de ntente tuba non fait ko fitino jamais de la vie nteme fitino ta hanate mfa shola ala inna lillahi tuba hadinye wo kama awani ko biire jana wo fatulo to nena ma fa en dot Allahu akbar no ijana ngande muka kubati ite mamadu ngande muka kubati ate jaha kilinga dole manyenta ko ala la jon kanto kanafo Allahu akbar fo nyelu men na njiri bulata jon ku folo ala hajim bemba njiri bulata folo loko ha billahi tallahi yo nte na ngam fola manke mo nyala mbaka nin kurata nun mbata devilo ngana labo jama to sile no alay mbemba almunemo jiglama awa alay janke madi e hakol jede ni i téléphone kanta kela ni daletila ni fanga nyatongote i kanta alay fama di sansia ni de malale daletila ni na wallahi awa benge mbi tarala alanu annabien alay janke madi i wulu fani ma sabula benge ngata benge masine nte baba yo alay ba seko sansia tane siya anate baba ibe mu jaha be musu dingal le nte baba le tara mu ila se defu ite le folo ha organisation da botu ba jaha be musu dingilu hi made ha association kiriye hi nyokondema nin ku be jaha be kunda umbe ku be jamena hi nyokondema ala yin famadi nte baba al kalamu wo ku woti jam tu ba jam e baba ala yin famadi samsia a baba le felenti
mbari ngadu ababa le felenti atel tara mu jaha bi musudin be la sefu ti jam tuba jam alay fama di samsia ababa le felenti isay nekli ko alay basehu jabi samsia namu bayin aha itelle hola boja itelle folo hola boja jaha bi musudin lu me fitino ta abujan hana tu Barigolu vraiment témoignage de Mounti Nyadjo le fanabe nya kante Nyadjo wole be nya kan vraiment émission ni labanga abe mo men kasabo be direct latin alu vidéo ni ala partager han ala janke made hala soto ala partager message la le ha vidéo ni nataha matugo yo c'est très important et bi fitino abata kanya jahanga dinga bema sali kanye ko nyenje bringinti kanne hake ko 2015 ta almun kislama alamun kisla 2015 fitino sifama na jahanga communauté konola sako ko tuba fanga alamun kisla asifama réseau ala infama de la réseau ala réseau tata hakilola mbe émission la danna janne bi puisque mba nyorlale pendant fo ngata benema ning ala sonta tiliflo yina fana ning ala sonta ni ala ha wahato do sonya nyeng mbe nalale ha do nyasi fa benge buloma tuba koto ala ko ngambulo di nyohombulo ala janke madi mbi tarala ihataha pema pe buloma puisque iko ko pe hadien mba alayim fama di sansia abata bulo lo yen ifana ngane buloti ala hal bulo du nyohom bulu ibe tuba abe tuba ning ala sonta gonte la batterie jana terte voilà mbata nyaaje nko alay mbole foka alay janke madien nki felenti ten ijana histoire ndinga ni me khisa ndinga ni me nyasi faten a nyaaje le lante nyaka a ham fatema tie bele lado tellement be nyalla benema tuba nyin kono la mbemba la sate nyin kono alay janke madi ibe tuba le ten alay mfama di be tuba ali nyohon kili ali hisigi ala nu annabien tibi flo nyin kono ibe video yina sotola le mbala tahle le la privé la même mo blale le mbe jandingira yinde kuntula le c'est 30 minutes à peu près mba kuntula le hala tahima ala ko iha nyin name ni hala me ila samto dun iha taha ala infama dia ali nyohon je puisque katele kunga kotoiti adoho le muiti alhi sigi jankilin fo haben hakekilinti janga nyin hablo di nyombulu naltel flo benta ten sanyi abanta awa direct latin ko be bata bembi ndekenyen nsela bi tranquille namo alay mamadou ajana ke radio kamula lela nyin jana ke radio le latin aha bayen tulbila baba la hiji la bam bele trambe makka baba ha alay masta bambo yo asikila bula male ko de nsikila bula ma ko nte wo i baba ko be mu jahabe musudingalet ko ko tole mo na ya silola jahabe kunda silola abala hiji la bam bele trambe makka donc jana ben fay ngande atata ngande wala bota jaha fondin ke do hilo silo yinna habi jaha ben ngande asagita jaha matu kodi wallahi ajana sagi jaha matu wallahi wala
basinte non il a message in tambitale ni be sila lama il a conclusion ke fatanga yin na fa fucinta la ntela conclusion bayi tuba hadi be yenne bare tuba hadi te fananye ça fait wala to buwa fenne torole ate mayenge alon amayenge alon ko tatante du ke a hibula mo golle kuma kan fa ata yake dula kan ho to te c'est normal salo fana hafa ko ba le nyon est-ce que tuba kono la jang est-ce que jonga jomba yi sali dingira hafo kare sa inte sal la jang non mo mamo bay be hakan ne ga salo nga sali nyon kan Allahu akbar alayin janke madi alayin famadi jana pele kili matin janna be kala idifla ko be hata dingira kili de toute façon message yi ba la soto la ni ala sonta donc afwa da janke madi hayel le lon ko ni tuba to woti nyata te fanan to wole jana tinya ku sobe wo sahata wo muto nyalti tuba ha gulen be mangar anne nga tuba ha ko la tanga doliya inte tonne ni hade yala pourquoi ite be kila bulala ko goluma e hade yala hiya to gotinya pourquoi quel est intérêt wallahi maji dunia bebe tuba de bunyala e be bunyala jol no fe al family jija al family be pas ko tente lo de ala hashima yake telefona ndi alfa yala te to guwa si sate asa mo ko bayi sate male adu njala memfo ntele ga soto nyawonya na barakonte alfa tasila amma badi na alinya sila nganti tasila ba dunia ta marin to wallahi ila wasata iman ta mari dunia kele comme pon dunia kele comme pon to tula ibe tambila pon kan aba har bun kendo ya juntala ila lara na lubiling le mu ha banko biriki ila minin ha banko ka kono ha manoto isa fo ma ko bilingo ya ha alifalu alai baba abijan ko alai baba drame ngame ababa ila lara na sanne ya butu makan kanati hala suba ko tata si ke mo man ulino sa ko mai a kinilo ke ki hada butu inda ko ja ki hada ko yo ya alfaulu wal man bi ya jini wal fanga e wala ka alal jini dum na soto telefe la dia to jansile e nyaga takena memma ha matege ha wongoro to bo ha sene malo nyi nyata ndele ko silen ko ngana seta ke malo wala to Allahu akbar o me na fara munna ifa ha ga so tege ha wongoro to bo ha nyaga beke ha malo sene malo ha nyinya o kana wuli mun bentel masira ha malo tege doron ha dum ngana kile ki gaso to sile marife woto ha seta mutama marife to ha malo be kunnatinya o ben na fala munna antanna fala fuila mo ken na alfalla jana ken fangalela wallahi ala he dunia kunin tale hakilo bata si sanna hakilo bata planet kan sanna mo hon hakilo dayel tale fen men na fajam fo la pe barako men sifa be tuba ja lagine bebe kawalamma mo fana na te boto dunia ja mo je shi kawamba mi alon kontel ntella sabun to te namo balla tasbi kon ko wala ni la salatu kara ni la le kon na ke yante ko intelligent men do mulan ta ko tani ko bate
nim fanan keta mo tin keta keti ta bel benari wala fanan so na men sene wala fanan so do parin jana men tara nyi yarin te jana men tara nyi yarin te ma sene de te ma sene de namu balle hasene namu njole la dua jabo ni la barako ni la ko be to jante nka no kunna tiya fitino so kunna tiyale namu mo woni si dani me man kan hinani mo woni si do ya me man kan hi do ya kuno ma ko mo fujan wala ba gra su kon tata ye alai hausu mata hausu sa fa ko mata hausu korila nyala adata antata be maulidi menta mita korila wo ma tokola ye akaye konta je bola tubale akon nga wuli nga sagi tuba akon falu anim bembali be bola tuba lu mena ko sikiri le bo me haje inyimila wallahi akon bi mbata ke jahatoti be manyimila takari eskay mba fo mamu de hayende lon ko fitino se mo ki jahatole ti jahato menga kan hijimi asinyimi memma kan hijimi asinyimi awanga leso nyima tunda mogoluko basinte leso nyima non ila harfo sita voilà na génération he mo nata kudo la rempli dunata to gointo parce que ti respect hein wallahi tout le monde va partir personne n'est éternel personne voilà merci philosophie do le biya ko kina tale hata rijo be tuturi ay mori ifana nga do tutu mel be nala wala fana ngo kati est-ce que tele be fitino rijo do tutura tu baja Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala mun kisilawma amin rabbi namu balu ha kadan ke ya yiro lo tutu e habadi nya yiro lo tutu e hatebe kan be le yiro tutu pour contre be taga du nawla ha maburuburu wallahi nafantala nafaja mamoti mo bele be tego gosiliye karisa mu keleti ihila yele nyonko la bento la ne ala hasabu nyima dima man sakunda hasabu nyima dima wala etiliser ihila dugo nafala nala hambo kem do dima gouvernement kono o etiliser hila dugo nafala munga tuba mbaki ta nyato kallanke ya dawulo ameta haman sayako nsa mansol jelere ni na ti da khalifo lukan tapito ibebe majigi tapito khalifo bisigira to vraiment bunya da ngale joti wallahi mo wasimo dole masitiriya me ne fa tata shimo masiti no lo fa na ta ko hasimo ya fo mutahaba firin haba wura e ha ke jonna ifanga wala abarka ila harfo sita abayin melale ni ala sonta mbetala pele mabutugun puisque fitino kanyantale mbe jahabe konto na ni karambaya ninna kumo tata ga menna e khayanfa namu parce que kumo tahanya siama ne be kumo la do sale me nya do ma isa tra ite mala ta sansi o fanga imala ta sansi me na isa ta wonya le hala ta ji voilà donc ba mbata me mo e khaleri kilinleri fulake kumo tu jamu jay se erreur ke barinte baba ba ko nyenne ko alay ba se wal munne malama ako defo bele bela ako bari khasson ite fa mi la defo je ita no lese defo je ni hi la defo fo yen
akoni son tay la defo ma ihari koni kisi ke mo so beti ako kafi mo fana be ba fuli ijo run kilinga tenti maso so la aka bayi kafi nyo so bente Messi maso so dundo karisa ha Nam allô allô donc allô itulu benna allô oui voilà men sara abutu gal men tawma parce que so ko jam faya basimte abarka yen ini wali hi tanto hi jagi hi min barkala hin I wali malon ila harfu dimanin la hi wali malon ila faso kanola ila benge fola ani ila kodu expliquer la puisque ni haji nata explication indolti in bon iman na fana puisque ya ni sumuntale koma iman na fana kibe alay janke madi enfoncer la kibe kuma flayen ha jutama wo manke fana donc inata le dron kuma men dol fota ha atonya la di baringuluma hatonya hata hala baringul kotola ifananga lonko nyini men fote ila koto amanke wonya aketa tenne atambita tenne donc yo le nyasifa donc vraiment hi tanto kan hi jagi fana wala mo mbi nam alay Mamadou namo ni meji tula mo ma meje men na la kafuta ni wulenga je lori nga dafe o nya si jutu ma nda faranta sonne ha jutu ma c'est luba ka da be men na la kafuta ni wulenga je lori no ado ibe alay c'est luba mba kili la lejande ni nga kili mba inviter la radio la ko non alay c'est luba yala talibir kuru balo la amurtita karam wala man no mo fofana ala mune ala karam wala joti no mo fofana alay janke madi fanamba inviter la radio ina ni ala sonta alay janke madi message abarta tahima ni ala sonta bi inviter la le radio kamla nyina ni hakide fata bari nyala ni hakide fata benge buloma ni hakide fata ono fana mbala melale Allez. Ah, basinte. Ok, merci vraiment. Abarka. Nko. Yo. Ibe c'est luba tamana téléphone éviter la ngaju bolela. Basinte. Ngaju be c'est luba tamana téléphone. To amenna kufura bala mba éviter la walla. Tamana té. Wo kuma hasiade. Vraiment, almu benga natila, almu benna. Abarka. Awa Touré. Voilà, merci. Donc, mbari ngado ni na alpha le terembe direct latin. Alhaji Mfamadi Jabi Touba Sansia. Anata explication le di jahangoluma. Anata explication di misilimoluma. Kumembe fokala koto ha tonyani fanya hibo nyohonto jutumayan temento fantofon temento fantobayan temento mba tantuna ha tantu ha ani walila donc wokola min ala sonta ala janke madi mba kililale ala numero bembulu mba kililale bunya kono horomo kono la ala ko nga nsigi hakuma hajankilin fo puisque mbe nyalla bengele machine na janga ya nyin kono be hafata ada lola tubala men kanta kumala tubama ibe kumala menu man kan kumala tubama ibe kumala bebe kumala beba asifala ahadiye nyame. Donc tuba do mo hormo satellite nin tuba to guata jahanga dinga do jango ja isa lon ko to guawo wo etiquette wo belala le baloma mbe nkanta mo ne mutala nkanta ne mutala ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarrahu ngaden ha misilme ajulo muta
misilme a julo me na be denni bahri nya julo la non te bahri nya julo be denni ala hawo muta nkana fatan hatugu na sembo na jahanga nyi sembo be na fatan bali ala mogolu ha fata réseaux sociaux la kumo nyima na nirola ntel mu radio le tini ha jentel se kuma temps en temps radio le mun teluti radio Facebook la kulun wotede radio le mu radio Facebook le mu sena se kumo men fo futol se dada nyame bari njul joko se kenyame habaso di mogolu mafana keni muso temo nse ole tobe jangaro be dolla jangaro kulombalolu nse kuma wole abasolu fatafim basolu nsole di yo kemen dolu fana ni ibella hamfurin abasolu be mbululla fatafim baso nsa dile gratuitement donc wokono bari ngolu radio kamula ntelbe jan mol dol samira kombe parti prise la nte parti prise la alma nyajele bari lunsena alsena nyaje ntelunte parti prise la tuma don se kuma le fo amandi te tulo yen I halame ite samira kombe fasarole la nte fasar la nte fasar la nimbe fasarole la amekete na hakle wal bari awahatol benari ni ala sonta alamum benna almu jahanga nyim benna almu bulo duni nyohombulu sentano ni sentani modu alamu amafalina alamu yisondomel mafalina hake hero mughulti hataha sirat al mustaqima donc ninta hata kuma fo jamen keta mudulu toro kumati ise dinya ala nu annabiya mala wuli wo kama nte mu touré le ti c'est vrai nte namu karamba ngo le ti bari mu touré le ti et je suis fier d'être touré je suis fier aussi d'être un descendant de Karambaya aussi je suis des deux ko dinga ninte fala ibenala nkila sallallahu alayhi wa sallama abe beleri minto afadingal hanyaga atata minto anala nyomu madinati abeleta minto fana madina donc gansante nintebe nga sanji jeluke tuba plus de 7 ans be tuba sate konola nkeba ma mbije ning alfa lelmu mbeku tobengalela donc nga mbembala sate ni wo mutubati nga kanule fana ngeya kan donc wo kono almu benna almu penati la tuba almu penati la najanga ya kono hakito benna kumo nyembe kilinkilina koto allahumma ighfir lana ma khadamna wa ma kharna wa ma asralna wa ma alana wa ma anta alam bi min rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير اللهم صل على محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار اللازم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل ما شاء موافقا لما تشاء كلا يسير ما شاء مخالفا لما تشاء ما أنا حتى شاء خلاف ما الله يشاء الله جل ربي وشاء ما كان إلا ما تشاء فلتف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المنبنا بدلوندو إن شاء الله donc rendez-vous ça va pas se rater Inch'Allah al page ni ala aimer et puis vidéo ni ala partager ala ko jahanga dinga be jangoja e halame halon ko fitino akayanta beye mbe nyalla bengelema nga taha bengema donc wolemu wasalam na alfa menu besu la le bien sinontiye donc wolemu wasalam nga sinogo di masine wasalam